गोटे खुशी खबर जो चारिधाम कथा कहुए से जगन्नाथ धाम चर्चा आसी जाए पुरी बर्तमान जो ममता बानार्जी सरकार थे जगन्नाथ धाम को गोटे परिचय देते दीघार कितु जितेबाला बर्तमान विजेपी सरकार आसला बर्तमान जगन्नाथ सांस्कृतिक टेम्पल बोली गोटे परिधान कर बर्तमान विजेपी सरकार आसवा गोटे परिवर्तन होती बर्तमान राष्ट्रीय हिंदू परिषद बर्तमान सतोष भाई अच्छा कथा जो ममता बानार्जी सरकार थे कहीं परिवर्तन करते आज तार विजेपी सरकार आसला परिवर्तन है सहित कथा बर्तमान सतोष भाई अच्छा कौन कहे। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय सनातन। सत्यर विजय होइछि कहिबी। आपण माने जानिथिबे सारा भारत वर्ष रे चारिटी धाम और से मध्यरु पुरी श्रीक्षेत्र धाम जोड़ा जगन्नाथ को धाम होची श्रेष्ठतम अन्यतम। एवं किछि दिन तले आपण देखिथिबे पश्चिम बंग दीघा ठारे गोटे जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा करा जायतिला। सेतेबेले पश्चिम बंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी थिले। दुखर विषय से मंदिर प्रतिष्ठा कले, अत्यंत भल कार्य कले सनातनी मानक पई, हिंदू मानक पई, किंतु सेठी से जगन्नाथ धाम लिखिले। धाम तो गोटे ही पारिबो, श्रीक्षेत्र धाम प्रभु श्री जगन्नाथ को धाम जहाँकि पुरी रे अवस्थापित अच्छी से पुरी श्रीमंदिर तथा से पुरी को से श्रीक्षेत्र धाम को जगन्नाथ धाम बोली सारा विश्व लोक जानी। तो से जो धाम को चोरी कले ममता बानार्जी तार फलस्वरूप वर्तमान जो विगत दिन रे निर्वाचन होला ता फल मध्य से पाई गले। प्रभु सांगरे जो प्रभु को जो अवमानना करथिले तार फलस्वरूप तांकर पराजय होइतिला एवं सरकार रे परिवर्तन होइतिला। अत्यंत खुशी खबर कहबी प्रत्येक सनातनी पई, प्रत्येक हिंदू पई एवं पश्चिम बंग तथा ओडिशार समस्त समग्र हिंदू समाज सनातनी मानक पई गोटे खुशी खबर। धन्यवाद देवी पश्चिम बंग सरकार को, धन्यवाद देवी पश्चिम बंग मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी महोदय को, धन्यवाद देवी ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन माझी महोदय को, तत्सहित धन्यवाद देवी पुरीर सांसद संबित पात्र महोदय को। ओडिशार मुख्यमंत्री एवं संबित पात्र जी की पुरीर सांसद अच्छा वर्तमान तांकर प्रचेष्टारे से पश्चिम बंग सरकार को गोटे चिठी लिखिथिले जे दीघा ठारे जो जगन्नाथ धाम लिखा जाइछि धाम रो नाम परिवर्तन करा जाऊ एवं तत्काल रे पश्चिम बंग सरकार शुभेन्दु अधिकारी महोदय जी की मुख्यमंत्री अछंती ता उपरे तुरंत कार्यानुष्ठान नहीं धाम रो नाम को परिवर्तन करी श्री जगन्नाथ मंदिर एवं सांस्कृतिक केंद्र रे ताकू नामित करागला। एवं आपण जानिथिबे गतकाली 2 दिन तले सरकार पश्चिम बंग सरकार को तरफ घोषणा कला परे गतकाली सेठू जो जगन्नाथ धाम लिखा जाइतिला से फलक को मध्य खोला जाइछि जहाँकि स्वागत योग्य पदक्षेप। हिंदू मानकर विजय होइछि, सत्यर विजय होइछि बोली मु कहिबी। निश्चित रूप रे एई पदक्षेप पई मु हृदयरु शुभेन्दु अधिकारी महोदय को एवं पश्चिम बंग सरकार को पुनर्बार धन्यवाद देवी एवं तत्सहित ओडिशा सरकार को आपण चैनल माध्यम रे निवेदन करी आपण 2 वर्षर सरकार एवं पश्चिम बंग वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी सरकार मात्र 2 मास मध्य होई नै से सरकार को एवं से सरकार जो आखि दृश्य पदक्षेप कार्यानुष्ठान गुड़ा को राज्य रे करूछंती ता अत्यंत सुंदर बोली कहिबी। किंतु ओडिशा रे 2 वर्ष धरी से भारतीय जनता पार्टी सरकार मोहन बाबू को सरकार चली तांकोटू किसी शिखिबार आवश्यक रही। पश्चिम बंग मुख्यमंत्री मोहन बाबू किसी शिक्षा लाभ कले ओडिशा रे मध्य हिंदू माने एवं सनातन धर्म सुरक्षित रहिबो बोली मु आशा करूछि। देखो ना परिवर्तन के करदेले धाम परिवर्तन हो जीवो नाही। धाम तो गोटे रहिबो से हला श्रीक्षेत्र धाम प्रभु श्री जगन्नाथ को जो धाम रही ताकू कहीं परिवर्तन करी नहीं पारिबे नाही। एवं जे परिवर्तन करबा पई चाहूतला प्रभु को अवमानना करूतला तार फलाफल तांको मिली सारिछि। आज से तांकर दल ही नहीं संपूर्ण रूपे दल तांकर चुरमार ही भांगी जाइछि। आपण देखिथिबे विगत 10 दिन लाणी तांको दल रे नाटकीय परिस्थिति चलीछि। जेतेबेले सरकार रु बाहरी गला परे ममता बानार्जी तांको दलीय बैठक डाकुचंती तांकर 40 टी सांसद रहिचंती एवं तांकर 70-80 विधायक रहिचंती किंतु बैठक रे 4-5 जन 6 जन को ठू अधिक लोक हेउ नाहंती। तो लज्जा लागिबा कथा। वर्तमान सुना जाउछि से कोन तांको दल को कांग्रेस दल रे विलुप्त करबा को जाउचंती।
ଏବଂ ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୌଡ଼ମଣି ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଠାକୁର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସନାତନ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆଦରିକି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ନିଜସ୍ୱ ହୃଦୟରୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅବମାନନା ଯେ କେହି ବି କରୁନା କାହିଁକି ତାର ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କେହି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଧାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏମିତି ଦି ଦିନିଆ ନିଜେ କିଛି ମାଇଲେଜ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯଦି ନାଁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିବି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ତାଙ୍କ ଉପରେ କଣ କହିବେ? ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ପଇସା ଲୋଭରେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଆଯାଇଥିଲା ମୋଟା ଅଙ୍କର ପଇସା ନେଇକି ସେମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ଦଇତାପତି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବିକ୍ରି କଲେ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ସେମାନେ ହାଟରେ ବିକ୍ରି କଲା ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ତତ୍ସହିତ ପୁନର୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ଚିଠିଟି ଲେଖିଥିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରକୁ ତା ଉପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଯେହେତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅବମାନନା ଏଇ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛି କି ଇସ୍କନ ସୋସାଇଟି ବାରମ୍ବାର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯୋଉ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ଇସ୍କନ ସୋସାଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଦୋଗଲା ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ରଥଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ତିଥିରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରଥ ଖଳା ଠାରୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରଥ କାଠ ଚିହ୍ନଟ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଥ ଚକ ତିଆରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତିଥି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତିଥିଟା ବଦଳା ଯାଏ ନାହିଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ବି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ରହିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ରହିଛି ଇଷ୍ଟର ସଣ୍ଡେ ରହିଛି ବଡ଼ଦିନ ରହିଛି ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ରହିଛି ତାହା କ'ଣ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି କି ତା ଉପରେ ତ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ କେବେ ମତାମତ ରଖୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଦୋଗଲା ହିନ୍ଦୁ ଯୋଉମାନେ କି ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଉପରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ଯିଏ ଯୋଉ ଦିନ ଚାହିଁବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା କରିପାରିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନ ପୂଜା କରିପାରିବେ ଯାହାର ଯୋଉ ଦିନ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ଅଦିନିଆ ଭାବରେ ହେବା ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ ରଥଯାତ୍ରାଟି ତାର ତିଥି ଅନୁଯାୟୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଜିନିଷ କହିଦେବି କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହନ୍ତି ମୁସଲମାନ ଧର୍ମରେ ବି ତାଙ୍କର ବି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ରହିଛି ଇଦ ଉଲ ଫିତର ରହିଲା ରମଜାନ ରହିଲା ଇଦ ଉଲ ଜୁହା ରହିଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ରହିଛି ସେ ତ ଅନ୍ୟ ତିଥିରେ ହେଉନାହିଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଡେଟ୍ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା କାହିଁକି ଅଦିନିଆ ହବ ତ ତା ଉପରେ ସରକାର ମୁଁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖୁଥିଲି ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଇସ୍କନ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ଯୋଉ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଗଜପତି ମହାରାଜକୁ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଦରକାର ସ୍ଥଳେ ଇସ୍କନ ସୋସାଇଟିକୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି